সমস্যার কথা মন্ত্রীকে জানাতে না পেরে পঞ্চায়েত চত্বরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কোনোভাবেই কোনো কথা শোনেননি এলাকাবাসীর, এমনটাই অভিযোগ। মানিকচকের ভূতনিচড়ের উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত রাজ প্রতিমন্ত্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল পৌঁছাতেই গ্রামবাসীরা মন্ত্রীকে কিছু না বলতে পেরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, নদী ভাঙন ভূতনি এলাকার প্রধান সমস্যা, আর এই ভাঙন রোধে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে কেবলমাত্র রাজনীতি করতেই মন্ত্রী এসেছেন, এমনটাই জানাচ্ছেন এলাকাবাসীরা। আমাদের এই যে মন্ত্রী বারবার আসছে, দেখে যাচ্ছে, কোনো কাজ মন্ত্রী এখনো অবধি কোনো সিস্টেম লাইনি। হ্যাঁ, আমরা বলে যাচ্ছি, মন্ত্রীকে বারবার ফোন করছি, কিন্তু আজও অবধি কোনো কাজের যে একটা সিস্টেম করে কাজ করবে, এই যে ইঞ্জিনিয়ারগুলোকে বারবার পাঠানো হচ্ছে, এই দেখে দেখে আসছে, কোনো কাজের এখনো আজ অবধি সিস্টেম। কী হবে, এই চৈত্র বৈশাখে জল বাড়তে শুরু হবে, ফের ওই বস্তা দিয়ে কাজ করবে। মন্ত্রীর কাছে আমরা যাব না, রাজ্য সরকার নিজে যাবে কাজ চালায় আনার জন্য? রাজ্য সরকার যাক মন্ত্রীর কাছে, কেন্দ্র মন্ত্রীর কাছে। আপনারা বিক্ষোভ কেন করছেন? আমাদের বিক্ষোভ এটাই, আমাদের রাজ্য সরকারের কাজ আমরা চাই। আমাদের রাজ্য সরকার দিল্লি যাক, দিল্লিতে গিয়ে কাজ করুক, দিল্লিতে গিয়ে কথা বলুক। কথা বললো, মন্ত্রী কথা বললো। মন্ত্রী আমাদের একটাই কথা বলেছে কি, আমরা দেখছি, কতদিন ধরে দেখবে, 2014 সাল থেকে আমরা দেখে যাচ্ছি আর দেখেই যাচ্ছি। মন্ত্রী শুধু আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজকে আমাদের কথা না শুনে অফিস ঘুরে ঢুকে গিয়েছে। আমাদের পাবলিকের সঙ্গে, পাবলিকের প্রবলেম, পাবলিকের কথা না শুনে অফিস ঘরে কেন বসে আছে? পাবলিকের কথা শুনুন আর কথা বলুক আগে সামনে। হ্যাঁ, মন্ত্রী এসছে। নাম কি তোমার নাম কি? মন্টু মন্ডল। লিখিত আকারে অভিযোগ দিচ্ছে, কিন্তু উনি মন্ত্রী আমাদের সাহেব কোনো কথা বললেন না। আমার জাস্ট 2 মিনিট কথা হয়েছিল ওনার সাথে, শেষে আমার কথা হয়েছিল। ওনাকে আমি বললাম যে सर हम लोग का जहाँ रहते हैं यहाँ भूतनी गांव है, यहाँ भूतनी में 3 अंचल रहते हैं, सारे चारों तरफ है नदी। इस नदी में सबसे पहला प्रॉब्लम है नदी कटौती। ये नदी कटौती के लिए आप लोग कुछ कीजिए। तो उसने सिर्फ यही बताया कि ये हमारा काम नहीं है, ये पहला काम है स्टेट का। स्टेट अगर ये एस्टिमेट करके सेंट्रल में भेजेगा, सेंट्रल अप्रूवल देगा, बाद में कुछ होगा। हम सर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे आम आदमी? तो कहिए हम क्या करेंगे, यही कहकर छोड़ दिया। তো আমরা আমাদের অভিযোগ জানাতে পারলাম না, আমরা আমাদের কোনো অধিকার সবাই জানতেই পারলাম না। আমাদের থাকার একটা জায়গা নেই এখানে, যে জায়গা মানে বাসস্থান, মানুষের প্রথম অবস্থা হলো বাসস্থান, তারপরে খাদ্য। বাসস্থানে যদি যেটা আমরা ঘর বানাবো বা কিছু জানাবো, যা না তিনি না শুনছেন না আমাদের কোনো কিছু করছে। কেন কি মনে করছেন, কি করতে? এটা একটা পলিটিক্স করছে তারা। এটা প্রোগ্রামে আমি শুনলাম যে মানুষের কোনো কথা শুনবে সেখানে না করে এটা রাজনীতি করতে এসেছে এখানে। ওনারা রাজনীতির ভাগ নিয়ে এখানে ঘুরছে। সামনে কি করবেন? আমরা সাধারণ মানুষ এই একটা জিনিস, মানুষকে প্রলোভন, মিথ্যা কথা, প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়ে মানুষের ভোগান দিয়েছে, মানুষের জন্য কোনো কিছু করছে না। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, সেই জন্য কি আসা নেই? বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। কোনো লোকের যা অবস্থা, যা হাল এখানে 90% মানে যত যুবক যুবতী আছে প্রত্যেকে আপনার পরিযায়ী শ্রমিক, এরা খেতে পায় না। সবচেয়ে আরো প্রবলেম সমস্যা বলি, আপনার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যেটা স্কিম এনআরজিএস, এই এনআরজিএস প্রকল্পটা বন্ধ রয়েছে, তারা খেতে পাচ্ছে না। সেই সেন্ট্রাল সরকার উদাসীনতার জন্য আজকে মানুষ অনাহারে মরছে। তার জন্য কোনো ভূক্ষেপ নেই, তার জন্য কোনো প্রতিশ্রুতি নেই, তার কোনো কথা আলোচনা নেই। কোনো লোকের সাথে ভালোভাবে বললো না, আসার আলো দেখিয়ে গেল না। এই হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল মন্ত্রী এসে আমাদেরকে দেখা করছে, শুধু লোককে দেখানো যে হ্যাঁ আমি এসেছি, শুধু এখানে ঘুরে গেছি, বাট সাধারণের জন্য কিছুই করছেন না। गांव वालों ने कुछ शिकायत नहीं किया, गांव वालों ने खाली गंगा नदी का किनारा जो कट रहा है ये इसके बारे में बात की। अभी इसकी एक प्रोसीजर होती है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट उसका हैंडल करता है। केंद्र सरकार से मैं आया हूँ, लेकिन ये अगर नदी का किनारा कट रहा है, उसको कंक्रीट, पूरा कंक्रीट से बनाना है, तो राज्य सरकार को उसका सर्वे करके, जॉइंट सर्वे करे, गाँव वाले हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, इरिगेशन हो, ये पूरा जॉइंट सर्वे करके राज्य सरकार के पास प्रपोजल भेजे। राज्य को अगर केंद्र सरकार की इसमें कुछ मदद चाहिए तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजे, फिर केंद्र की टीम आएगी, वो समीक्षा करेगी।
दिक्कत तो उनको है, परेशानी है। 7-8 किलोमीटर जमीन नदी में चली गई, आगे चल के और जा सकती है, इसलिए इसको प्रायोरिटी में लेने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से हमारे पास अगर प्रपोजल आएगा तो केंद्र सरकार जरूर उसके ऊपर विचार करेगी। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है प्रपोजल मिल रहा है। आपने मुझे पूछा ना, केंद्र सरकार ने अगर प्रपोजल भेजा है, स्टेट स्टेट ने अगर भेजा है केंद्र सरकार के पास, तो आप मुझे हमारा ईमेल एड्रेस दे लो, आप मुझे बता दीजिए कि ये तारीख को गया है प्रपोजल। सर घर नहीं मिल रहा है, गांव वाले बोल रहे हैं घर नहीं मिल रहा है सरकारी। आवास योजना के बारे में हम लोगों ने अभी यहाँ पे पूछा, हमारे एक बहन थी महातो करके, उन्होंने भी बताया मुझे कि दिक्कत है हमको। तो घर मिला था, वो नदी का किनारा कट के उसमें चला गया, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों का कैंसिल हुआ, फिर दूसरे को मिला। ऐसी सारी दिक्कत यहाँ पे है, तो इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। हमने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को कहा है, जितने भी आवेदन प्राप्त हुए उनके पास दिए हैं, उनको बोला इसकी समीक्षा करो, क्यों नहीं मिल रहा है, इसका रीज़न ढूंढो और फिर हमको बताइए। गांव वाले एजिटेशन कर रहा है, बाहर बोल रहा है घर नहीं मिल रहा है, भांगन का इरोशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। देखो भैया, ऐसा है, हमारा काम क्या होता है, केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास से जो प्रपोजल आते हैं वो सैंक्शन करते हैं। वहाँ पे घर बनाना लाभार्थी का काम है, जो बेनिफिशियरी है उसका काम है। हमारे पास कोई ऐसी यंत्रणा नहीं कि हम यहाँ पे आके घर बनाएं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो घर बनता नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना का। हम तो बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा भेजते हैं, तो बेनिफिशियरी को बनाना है। और अगर कुछ दिक्कत है लिस्ट का, तो वो लोकल लेवल पे है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार के पास तो लिस्ट में कोई फेरफार हुआ ऐसा तो किसी ने बताया। মালদা থেকে পরিত সরকারের রিপোর্ট, কুলিক নিউজ।